ডিএ মামলা এই জাজমেন্টকে স্বাগত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আগামী মার্চ মাসের মধ্যে 10,400 কোটি টাকা রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের দিতে হবে। বিজেপি সরকার এলে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে আমরা কাজ করব। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান দীর্ঘদিন কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য বন্ধ ছিল। রাজ্যপালের ভাষণে লিপিবদ্ধ সেই জায়গায় থেমেছেন রাজ্যপাল। অভিযোগ শুভেন্দু অধিকারীর। রাজ্যপালের বাজেট ঘোষণা নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। उन्होंने 4 मिनट 30 सेकंड का बात स्किप कर दिया, इसलिए किया यहाँ झूठा बात लिखा गया है। गवर्नर को जो स्पीच भेजा था उसमें एक था और प्रिंटेड बुक्स में दूसरा है। खासकर भी इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। यहाँ गवर्नर साहब रोक दिया, द घाटल मास्टर प्लान हेल्ड अप बाय द सेंटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये तो झूठा है, इसलिए गवर्नर साहब ने स्किप किया, अपोज किया, क्लियर बताया। आई विल नॉट रीड मोर। चीफ मिनिस्टर को उन्होंने दिखा दिया सबके सामने। सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स दिस स्कीम आफ्टर लैंड एक्विजिशन। द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट सेंड विथ प्रॉपर मैनर। इरिगेशन का सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम में 50% सेंट्रल होता है, 50% स्टेट का होता है। सेंट्रल घाटल मास्टर प्लान के लिए रेडी है, लेकिन अब लैंड एक्विजिशन करना आपका काम है। अब 61 रेल प्रोजेक्ट में लैंड एक्विजिशन नहीं किया, एयरपोर्ट 4 एयरपोर्ट के लिए लैंड एक्विजिशन नहीं किया, पुल पी सागर डीप सी पोर्ट के लिए लैंड एक्विजिशन नहीं किया, आरओबी एफओबी के लिए लैंड नहीं एक्विजिशन किया, उत्तर बंगाल में एम्स के लिए लैंड नहीं प्रोवाइड किया। दादा आप के लिए देखिए, मैं टीवी में देखा था 2-3 साल पहले, तमिलनाडु में हुआ था, आज फिर बंगाल में देखा। गवर्नर साहब जो किया, I respect entire BJP family of the legislature party. We extend our best regards to the রাজ্যের ঋণ আছে, বকেয়া আছে তিনি বলেছেন, সেখানে তিনি আপত্তি করেননি। কিন্তু এই যে ভার্সনটা আপনাদের আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, এইখানে তিনি স্কিপ করেছেন 4.5 মিনিট পরে। The Ghatal master plan held up by the central for a long time. উনি এই জায়গায় বলেছেন I will read more, I will not read more। এবং উনি বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী এসে বললেন কেন পড়বেন না, উনি দেখিয়ে দিলেন যে আমি এটার জন্য পড়ব না। তখন স্পিকার অনুরোধ করলেন যে জাতীয় সঙ্গীতটা হবে, আপনি একটু মঞ্চে আপনার সিটে যান। উনি প্রোটোকল মেনে জাতীয় সঙ্গীত সময় উঠে দাঁড়িয়ে আমরা এবং উনি সবাই মিলে রেসপেক্ট দিয়ে তারপরে গেলেন। এটা কি টেবিল বলা যায় নাকি না বয়কট বলা যায়? অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন। ইয়েস, ওয়েল ডান। এই প্রথমটাতে সেন্ট্রালের অনেক বকেয়া চেয়েছে, চিঠি দিয়েছে, তার ডকুমেন্ট আছে স্টেট গভর্নমেন্টের কাছে। এটার কোথায় ডকুমেন্ট আছে? সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট 50-50 রেশিওতে ইরিগেশন প্রজেক্ট করতে বলেছিল, জমি অধিগ্রহণের পরে স্কিম পাঠাতে বলেছিল। রাজ্য সরকার তো জমি অধিগ্রহণ করেনি, রাজ্য সরকার জমি অধিগ্রহণ করেনি এবং রাজ্যপালের কাছে কোনো ধরনের ডকুমেন্ট না থাকার জন্য তিনি এটা পড়বেন কেন? যা লিখে দিবেন তাই পড়বেন না।